c'est un symbole. Tigran Salim, تاريخ en Algérie, y compris Omar Toumia رحمه ربي, c'est lui le grand chef. ماذا عمر أسيفكر بالجنة، أسيفكر بالجنة، أسي ربي الخير، أسي ربي معزز إن شاء الله. يسمان دي فيليسن، أي قربيان دايدا تفاس في الناس، أي قربيان دايدا ثاني رحمة ربي الجنة الفردوس إن شاء الله. كي كلاك يا روميان. اسكو سي ان دبلومات، الناس اللي عمرك شملك سي ان نوم وطني، وين حمل انت موتيس خاصو تغرضارا، خاصو السنضرة السنض، الحب الوطن من الايمان. سيدنا قيدت كان عمر تومي ذا الكاجي يفني الكازن. وسعينا ترى بغانا تتسكرن هذا وين الحورية نوني أوقنا مش يخدمن أنا شرس دينا فقرويس يناس يويتما أنا حاروهن موسي أدن كل خلار مي أدن ويدي زارم أنا فكيم جوهاد بخلاف ويني يومي يموت السين ثلاثة غاربعة ناك تقول هاربعة غير الساعة سنت حدايا زوجين أربعة ورش موتني أربعة ذي مجوهاد أنا نموتني روجاني السين ذا رجاز يفني رجاز عمر تومي يخدم التاريخ وكونا رجالات يخدمن. أنا عمي تعدان ومي زميلة لو كنت صغير الخير هذا الدرقي نسلم إلى قصخد من التاريخ مقران. سعدان الميزيريا ذا بركانت ما تشحفش الميزيريا غير سعدان. صارغنتني الكل سفاك وينت لا موتناك لجنس موتناك. تدار كيكرا نسادم إزاي سيدي أرزوي 55 دام جاهد بخلاف ولا ندير مزاي ما دو كان يدير عمر يلي ما تشكا تيدي. وذهني مانيك ذكر لقراديك ناكني غاف زمير ضرا المقرد زامورتيك تتنظف لحقيك هذاك حسب غديك ما إيما ياقي ذيلنا حالات نفاغان وسلام ما نكفى Salem ou la prairie de Salem est un village typique de l'Algérie profonde. Elle se situe dans la commune d'Iflissène à une dizaine de kilomètres de la ville de Tixirt, dans la wilaya ou le département de Tizi Ouzou en Kabylie, et à près de 130 km au nord-est de la capitale, Alger. En dépit du nombre limité de ses habitants, le village Tigran Salem constitue toute une page d'histoire de la révolution nationale algérienne, marquée par l'esprit de combat, de sacrifice et d'héroïsme au service de la liberté et de l'indépendance de l'Algérie. Bien avant l'envahissement de l'Algérie par les Français en 1830 et de toute la Kabylie à partir des années 1871, Tixirt qui se situe sur la côte a connu des envahisseurs successifs. Depuis les Phéniciens en passant par les Romains, les Byzantins, les Vandales, les Espagnols, jusqu'au colonialisme turc. Jusqu'à présent, des vestiges qui remontent à près de 2000 ans, qui se situent en bas du village Tigran Salem,
témoigne du passage des différents occupants venus par la mer principalement. Depuis des milliers d'années, la population est soumise au rythme douloureux des guerres successives qu'elle doit mener pour assurer leur survie et protéger leur dignité. L'arrivée des Français en 1830 n'est qu'un envahissement de trop pour une population exacerbée et exsangue. En dépit de cette fragilité, les Français n'ont pas conquis la région aisément. En effet, de grandes batailles ont été livrées par les populations d'Iflissène et de toute la région au niveau des collines de Tzlata. Soukhn Tzlata, ou le marché du mardi, est un champ qui se situe à 850 mètres d'altitude. Il fut à la fois le champ de bataille contre les éventuels envahisseurs et la place d'un actif marché du mardi d'importance régionale, fréquenté par des milliers de Kabyles issus principalement de 3 tribus principales, à savoir les Iflissènes, les Aït Wagnoun et les Aït Djinet, et d'autres tribus de la vallée de Sibao, qui se convergent vers ce lieu pour des échanges commerciaux. La marche des conquérants français a été stoppée par les habitants de la région lors de la première bataille suivie d'une victoire qui leur a été livrée le 17 octobre 1844. Cette éclatante victoire kabyle de Soukhn Tzlata a pris dans l'histoire locale une place significative de la valeur combative et de la capacité de résistance des Kabyles de la région. Plusieurs autres tentatives d'incursion ont été repoussées avec héroïsme par les guerriers. Le plateau rocheux de Soukhn Tzlata sur la haute des crêtes aux portes occidentales constitue un haut lieu de mémoire qui a vécu une série d'exploits face aux armées du général Coman et du général Bijou, du fait que plus de 7 batailles ont eu lieu en ce même endroit entre 1844 et 1871. Ce n'est qu'à partir de la révolte générale ratée de 1871 que la région d'Iflissène a été envahie, à l'instar des autres localités de la Kabylie. Iflis, ou un citoyen d'Iflissène, est un être dont le sort est vivement lié au combat, d'un esprit belliqueux et intrépide lorsqu'il s'agit de défendre la terre des ancêtres contre les étrangers. La fabrication d'armes est une technique et une culture connue des gens de cette région. Flissa, Akhdmi et bien d'autres armes de guerre célèbres dans toute l'Algérie sont créées et fabriquées par les artisans de cette localité. La région d'Iflissène est composée de 3 grandes tribus. On retrouve les Aït Zra au nord, les Aït Hamed à l'est, les Aït Zouev dans la partie la plus orientale au-delà du col d'Agouni Moussi. Nous sommes au début des années 1900. Cela fait presque un siècle depuis que l'Algérie est sous domination française. La politique de domination, de confiscation et d'esprit vorace de la force de colonisation ne connaît pas ses limites. Les autochtones sont réduits au rang de sous-peuple. Ils sont acculés et livrés à eux-mêmes face à une grande misère, marquée par la famine et la ségrégation. Les terres fertiles, les plains et tout ce qui ressemble à une richesse sont confisqués sans état d'âme par les néocolons. Pour le peuple autochtone relégué au statut d'indigène, il ne leur restait que les crêtes, des bouts de terre rêches, rocheux ou désertiques pour survivre. L'une des régions les plus touchées durant cette longue période est la Kabylie. Cette terre montagneuse et surpeuplée ne peut plus nourrir ses enfants. Il ne reste que l'immigration vers d'autres cieux mieux cléments, en quête de travail et de revenus pour appuyer d'un temps soit peu les ventres affamés et les esprits tourmentés. إلا الحيفاني إلا الحيفي إلا ضوضي إلا ريان أنا صفراس كذا ويكذا حكمت كذا وهذا ويزيد كان فرنسا غير خميح روميو هذا رومي نمشي أنت يكون حسب نساني حسبنا غازلين بواحد حسبنا نروح نخدم غير بفارق خير الله أنكرب 3 صبحت وتماشين ولا شان بوغا لما 7 8 مديت يرنا غانا ويكروشي نروح القيضة ننقش نقشو نقشار أطفال خدمك أبو كروشي تكي تقيمة أردوان. Si les uns émigrent vers la France, d'autres vers les plaines du pays, à l'exemple de la Mitija, pour travailler, plutôt se donner au rôle de forçat chez les colons.
Parmi les gens du village de Jérusalem ayant émigré vers les plaines de la Métija, l'on compte un homme qui s'appelle Mohand. Arrivé à Tipaza, il rencontra un propriétaire d'une grande ferme chez qui il s'installa. Quelques années plus tard, il demanda la main de la fille de ce fermier. Il se maria avec elle et cette union donna naissance à 5 enfants, dont Omar Toumi, l'un des futurs redoutables combattants de la Révolution. Omar est né exactement le 1er avril 1914 à Sidi Rached dans la région de Tipaza. La naissance de Omar coïncide avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Tandis qu'Omar grandit et d'autres Algériens sont mobilisés par la France et participent à cette première guerre planétaire. Avant ses 10 ans, Omar et sa famille retournent au village. Ayant pu réunir une petite fortune suite au labeur de longue haleine, la famille s'est lancée dans l'activité commerciale et l'agriculture au niveau de la région d'Iflissène. En 1934, âgé alors de 20 ans, Omar a été mobilisé sous les drapeaux. Bien que la première s'achève, la seconde guerre mondiale s'éclate. La France, une puissance arrogante, vient d'être envahie et occupée par les Allemands. L'Algérie constitue à cet effet le pays de refuge de la République française. En plus de la base arrière et du grenier qu'il constitue, l'Algérie est sollicitée également pour fournir des centaines de milliers d'hommes mobilisés sous le tricolore pour la libération de la France. Dans ce climat de guerre mondiale, tout ce que l'Algérie fournit pour la France en particulier et pour l'Europe en général est fait au détriment du peuple autochtone qui se débat dans la misère, la discrimination et la famine. La guerre mondiale fait rage. Omar Toumi, à l'instar de plusieurs autres centaines de milliers de jeunes Algériens, a été rappelé par l'armée et mobilisé pour participer à la guerre mondiale. Il était un sous-officier déterminé, d'un esprit belliqueux et courageux. Comme la plupart d'Algériens mobilisés dans le tumulte de cette grande guerre, Omar est convaincu de la noblesse du combat auquel il participe. Il s'agit de se battre contre le fascisme mené par Hitler et de faire triompher la liberté au niveau du monde entier. Cet engagement se repose aussi et particulièrement sur un espoir naïf, qui est celui d'accorder à l'Algérie son indépendance une fois la France et toute l'Europe libérées de l'armée nazie menée par Hitler. C'est au front de la guerre mondiale que le jeune sous-officier Omar Toumi a fait la connaissance de l'officier Maublanc. Au moment de la victoire des Alliés contre les forces nazies, le peuple algérien est sorti dans les rues pour manifester sa joie et dire qu'avec la victoire dans la guerre mondiale, l'Algérie aura son indépendance conformément à l'engagement de la France. À la place d'une fin favorable, la France, tout en honte but, a reprimé sauvagement la manifestation du peuple algérien. L'indépendance tant promise n'est qu'un grand mensonge destiné à berner tout un peuple. C'est ainsi qu'on dénombre 45 000 victimes en mai 1945 dans les régions de Sétif, Guelma et Kharata. Désormais, un grand fossé sépare le peuple algérien de l'État français. Le peuple a bien compris à qui il a affaire. Un colonialisme sans état d'âme qui ne recule devant rien pour maintenir à jamais le peuple algérien sous sa domination. Ces événements n'ont fait que renforcer la conviction de nationalisme dans l'esprit d'Omar et de la plupart des Algériens. Ils sont désormais convaincus que seule la force fera libérer l'Algérie du joug du colonialisme français. La France n'est plus désormais cette patrie à aimer et à assumer, mais un ennemi à combattre. L'activité politique se poursuit en dépit de tout. Omar Toumi est impliqué dans le mouvement politique clandestin qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite du combat pour la libération de l'Algérie. إنك الدنيا غير مول بصحريت وقريك بالك صعب تبدغي ما ولانيش إني غساشو إنك والله هذه قال لك يكون يستعمرني المنيران تباري وين إنك ربي ونفينك قدر ضحاكي سي إنك ناس نيران تبارنا أو ما راسي رحمة ربي يكون مصر أجزي من زاك إذا جينا غاكي مزورة تومي إيجا البورتي خليفة إيجا البورتي السعيد وجيزي مزورة قال لك مصر عندها بوليتيك 9 ans après la fin de la guerre mondiale, après des luttes sans résultat au PPA puis au MTLD, les acteurs de la révolution ont été convaincus de radicaliser leur mouvement et passer à l'action armée. Toutes les forces du peuple ont été fédérées dans une nouvelle organisation politique qui est le Front de Libération Nationale, FLN,
avec comme autre organisation militaire l'Armée de libération nationale, ALN. C'est ainsi qu'il a été décidé le 1er novembre 1954 d'enclencher la révolution armée pour la libération de l'Algérie. Pour lutter contre les insurgés, la France, au lieu d'une volonté de répondre aux revendications du peuple, a décidé de militariser toute l'Algérie. Son ami du front, le capitaine Montblanc, est affecté à la caserne qui se situe à Gounimoussi, en plein cœur d'Iflissène, et à quelques milliers de mètres uniquement de Rigelensellem, le village de Amartoumi. À l'insu de son ami Montblanc, Omar est un membre actif du FLN et de l'ALN. La première démarche de Montblanc est de renouer le contact avec Omar pour lui servir d'un collaborateur idéal qui l'aidera dans sa mission de répression du peuple et faire avorter la révolution en cours. Cela fait presque 2 ans que la révolution est enclenchée. Jacques Soustelle, alors gouverneur général d'Algérie, a colporté avec ses services secrets un plan qui visait à intoxiquer et anéantir intelligemment la révolution. Le février 1956, Jacques Soustelle vient de quitter son poste de gouverneur d'Alger. Il est remplacé désormais par Robert Lacoste. Dans les passations de consignes entre les deux hommes, Soustelle a soufflé dans l'oreille de Lacoste pour lui confier le plan de pacification de l'Algérie qui sera entamé à partir de la Kabylie. Le nom secret du plan s'appelle la Grande Affaire. Le plan consiste à armer des Algériens soigneusement choisis pour les faire monter contre les éléments de l'ALN. Par cela, la France a cru avoir trouvé la solution idéale et intelligente pour venir au bout de la révolution qui leur a inspiré de plus en plus d'inquiétude et d'angoisse. Tarashish a fait appel à un ami à lui pour l'impliquer dans le plan. Cette personne est Ahmed Zaidet, dit Ahmed Zayed, un propriétaire d'un restaurant dans la ville d'Azazga. L'homme auquel s'y confie Tarashish est en vérité un élément actif et impliqué dans les services de renseignement de la révolution. Surpris par l'affaire que vient de lui présenter Tarashish, Ahmed Zaidet est allé informer directement Karim Belkacem, le premier responsable de la Oulaya 3. Après une grande réflexion, les autres responsables de la révolution ont décidé de marcher dans la combine du plan de pacification pour la France. Karim Belkacem a désigné comme lieutenant Mohamed Yazouran, d'ici Saïd, et communément appelé Vréouche. Ce dernier est chargé de contre-espionner et de gérer le plan de Robert Lacoste. À partir d'Imaki, Mohamed Yazouran a désigné comme lieutenant des hommes de confiance. Parmi ces derniers figure Omar Toumi du village Igenselem. À Omar Toumi revient la plus lourde tâche et la plus compliquée dans la gestion de cette affaire si sensible. Le nom de code de l'opération est tenu secret. Pour le 15e bataillon de chasseurs alpins, elle s'appelle Groupe Kabyle d'action antiterroriste. Pour le centre de renseignement opérationnel de Kabylie, c'est le groupe armé contre le terrorisme en Kabylie. Pour le FLN, le nom du code de l'opération est l'organisation, ou Niram dans le langage courant. Pour les célèbres historiens Yves Coyer et Aston Hahn, elle s'appelait la Force K. Et pour l'historien algérien Mahidine Siddiq, le nom est Opération Oiseau Bleu. Le plan visait à recruter des hommes parmi les populations. Ces derniers seront armés et rémunérés. Leur mission est de lancer une contre-guérilla secrète contre les maquis de l'ALN. Le poids de tout ce plan qui vise toute une révolution nationale se repose particulièrement sur les épaules du minuscule village de Guinselem. Bien sûr, تدرسك مثلا هناك الكل هناك زندوا وكل شيء حرام ونبغى دوكما ضرب يجيب بنتنا عمر اتوشند شي ورش كي نسلم نكتي سعدد العسكر يحوجك عمر ادى عمر شباب يحوج غير فهمي ديما هناك ديك اللي نتلني في يوم تقول هذا شي ذا كذا هذا في فرنسا إنك تكون كبار نوانا تكون يسميك
باش هذا الله ما يسوى. الدور تاعها خدمنا هكا شهرين تسوفونا ذاونا هكا هذا غادي يسدقيض خدمنا شارع خدمنا العمره ثاني الحانوت هذا مداك العمر ديم دوكاج خدمنا وهذه ماركو خدمنا مارا مار الساعه كي خدي فيها خدمنا اكدا الموجود خدمنا الواحد هذه هضره قلتو مياكي وجدو حاكي ومن بعد ما خدمنا ندير حاجه ميدبوين كل سلاح تجمع ذاك السلاح هذا شي يدي غادي انا خاطر اللي وقي ومتقع غالا زاد السلاح يدي تو تما يفقوا يا يدينين كيني يبغى غيدي الساجد عاد حل لنا وين تشربونا ذا السلاح السفرة عندها تسووني السلاح نبوين تندق المرزوه فردين يدبوين يمي سلاح الماء انا عمر ذا انت غير شاف صافي عمر لقيت خالتي تسمع لقيت خالتي حتى دارتي تسمع لقيت العسكر ماشي صح دار استخداع كزاد لقيت العسكر لقيتكش من موجود هذا درنا اخي ما تاع سنه صافي كي موت فيها السلاح ابري شاب قرن سي شفت نوقي ثوري والله خدمنا كي المجاهدين صافي خبز ذا غادي رحم ربي قري دم واحد شو ضربه ياكي ممكن نديرو كذي فغوال ولا يسوق ولا ثلاثه نلقى سوق ضرب. Une grande manifestation de loyalisme sous forme de la fête de ralliement a eu lieu le 17 septembre 1956 au lieu dit Agunigoran, qui se situe dans l'actuelle commune de Mizrana. Pour tout le sous-secteur 2 en présence du général Gouro, commandant de la 27e division d'infanterie armée du profil Vignon de Tizi Ouzou. Cette cérémonie a aussi rassemblé plus de 5000 habitants de la région de Tigzirt. Après la réception des autorités et les discours, a eu lieu la distribution d'armes aux représentants de l'autodéfense des principaux villages ralliés, suivi d'un honneur aux couleurs d'un méchoui. La consécration de la vaste entreprise de ralliement. La présence de Omar Toumé dans cette cérémonie est plus que remarquable. متحضر الفيشطاني يخدم لاكوست ليه يسحب وما ريش كي السلاح نكون ملي قداما ازكاين نروح زيك نكون يكسبوني المشوي عند سبوني لي زوفيسي الفيشطاني نكون نسنو ونبضرع واش نفهمو واش تلاقي ليه يعني قال ناس وين لا خبيت خاطر يهضر دينا تمدي مدبلنا هذا الجماعه فيكم متمسلايين غاشي نعوك كي سعاده كي سقار الناس وني فاني داك ذا روميين الله اسمع خمر مشوق قوني قوران الا تدمو عندك خير الله عرف لا نور فا بضارتنا يمكن شو غدنا بالكوث الشركه عمر ما تخمر لا طنطا خاطر ايفرانيا وحسن راه عمر الجوي يخدم ناسيك فرنسا قدام الناس باكو ساكن بالبلون روج الحصون بالكسناس وكل قال سيفرك انا نمشيو مالك ولا كنطوف يساد الجنرال لولي اسبونا انا المشوين اللي خدخل المشوي ديالنا برا عمر الناس الجنرال الناس يخصنا لها السلاح يخصنا السلاح كان لنا الله محصر شحال واحد ما 40 45 جنرال بيلبا كان هذا واحد روبيست اللي في الشاص ويجي سيبليمون في لي زارم دو كار الوغ بغيت انت كان تشكرت وكرلوش خلاص عمر تقول الشيخ الله ما ناطق سيدي ناوي اش هذا ويض اني اروح يوريت. Les unités de Hamas sont entrées en opération. Les membres de cette force, pour faire preuve de leur loyauté et la forte sincérité de leur engagement, fournissent à la France des cadavres, présentés comme des corps de rebelles abattus et non identifiés. Il s'agit en réalité de collaborateurs de la France qualifiés de traîtres et abattus par le FLN dans d'autres régions. اختار مثل سمي غنى بين ثاني جوختني من غزة معي يون وخبيت سنين نغز اسمي غنى إبا طلع مياس من نار على كاميون جبني كاميون فرنسا يدشون الجيرتين بنا ثاني الحماضة شو نقول تشتكي نقول تدتي ستة شطة نقول تدتي ستة شطة
اسمي بن لما وين انا كني باش غاين تكزير الناس وكذا ماشي ذا مجدد شو ما يدرى انا قداش كيولي كذاك ني شطح حميد اسمي وكان شيطان وين دار عادي دبويني السين ارمي دينا غنتن دند ذا عسكر بنتن عرفت زيت وفانتني دبوينتن موثن اتشرد واني زرا الوقتني ذا القيد إزراتنا اسمي نزرا يمدو كاديس بيسور كان يخدم من سنة الناس ودي سي البرادر وات فرنسي ماشي المجاهدين ودي يمدو كان فرنسا غرضم انا غند سيرو فيزار اسميني دنغان كنتني داري غزرين نفس رسمتن تريد الكونفا ناس توميين غادي مجوهادي يكرديو يكنا غورسنا ميكنا غورسا الناس دباعتنا مباباك يبون بالله اكاس تقارني الشيفني نسن الناس ويديني خطي الناس ويديني دويثنا ناس زكا ادرم السلاحني تبويم انا غاد كشمو قيمن كرا على المسكوطود متقجير انا كني سنقارن كنت اسميتي دبوين عريني غزار بوخنيق اكني قهوه نون نغانت دين بنتي دين جوهر داكو ميت اسميتو فان دين عدن دراسكر بوخني موسي حبسن يكاد ديوني سنيت وين غني سادك همون بلا يتقبطاني مون بلا ينيس تومي يقيم دو كواديك يقراك نقادي هذا ونقراك دنقراك ديال الفلاكا فهما يسكينا يغلط مون بلا تفير ينيس تومي ينيس زكا ينيس كثر دارتي اقشي شاقرو تمغار انت دابا دوكني موسي او نسير السلك. Au jour le jour, la mission de Omar devient délicate. Il s'agit de faire durer le secret le plus longtemps possible et capitaliser au maximum l'affaire au profit de la révolution, tant sur le plan financier, armement, effectif et logistique. Le capitaine Antique fournit des éléments d'information signifiant le doute de l'engagement de Omar et ses troupes envers la France. La question se pose avec acuité sur tous ces morts non identifiés et non identifiables. Le commandant Montblanc finit par convoquer Omar et lui demander de ramener ses troupes pour s'installer dans la caserne d'Agni-Moussi. On a bien compris, c'est le moment de vérité. Il faut passer à l'action. Pendant plusieurs jours, des responsables de l'ALN sont campés secrètement dans le village. Nous sommes au début de l'automne 1956. Le jour J a été fixé par Omar pour la nuit du 29 septembre 1956. L'opération consiste à organiser une fausse attaque des rebelles et lancer un appel au commandant Montblanc par le fusil éclaireur mis à sa disposition. Cela fera intervenir les éléments de la compagnie stationnée à Agni-Moussi avant de les prendre en embuscade. À travers cette action, l'on veut aussi dévoiler le grand secret du plan entretenu collectivement d'une façon extraordinaire pendant presque une année. Aux environs de minuit, des coups de feu ont été tirés dans l'air. Quelques instants plus tard, l'on a lancé dans le ciel obscur deux fusils, une rouge puis une verte, signifiant ainsi, selon le code convenu, une attaque de rebelles. À peine un quart d'heure plus tard, une section de la 2e compagnie du 15e bataillon des chasseurs alpins, montée au poste d'Agni-Moussi proche de 1 km à peine, viennent au secours de l'autodéfense. Les militaires étaient au nombre de 34. Plus d'une dizaine de minutes après, en lisière est du village Igren Selem, au lieu dit Ourti, le convoi tombe dans une très forte embuscade des Moudjahidines. Les habitants encore en vie se souviennent de cette nuit horrible que le délai du feu de la bataille a transformé en jour éclairé. Ils se souviennent comme c'était hier de cette nuit décisive, qui désormais a ébranlé le cours des événements et a donné un nouveau souffle à la révolution, au niveau de toute la région et au-delà. يخدم لنا بوبوري ذاك لومبيسكات واحد 50 بيرسون يمكن ذاك اون ايتا 24 25 30 بيرسون يمكن دايما كيدي هدا انا تمدي حتى هي نسال ورا زري اش راه نخدم ورا زري بلي الكومبلو اللي تي ديكوفير نزرو واش نزرو
ما مد مضار داكين هاد عمر فوالا اكومبليكيت فقط فرنسا ثورا نكوني وسكا وكساون اقدر اقدم جوعان انفعل ماكي ويجي ميثوثم ويجي هذا ريبوستين سوا ديزار كافين وفي العين كان هذا ريبوستين سو الفيزي ميطرا كيزام دو كار باش ابري شيخ من تا ابري قال الفيزي كي رونتني يروح للسينار لا كونفوا تقلع ديسي سي ان كونفوا يا دو بلاندي دو بلاندي اللي في التراك من وقع واحد 5 كاميون كسنا ديجا جوات ال 11 ما 12 كير فبري واحد 3 كار دو واحد 3 كار لا ساعة 10 دقائق ساعة 10 دقائق على اساس كي نثني دايم مذن شلي قالنا كان كوكي اللي قالنا كان كان لي افتكرت شمالا انت دات شمالا وليش شو يعني دزر منا وجمش هذا افتكرت شمالا ومسكت نظرا كان خلاك ذاك كمي وي قيمه لها عطاش كون الصباح سويت صلاة سلوكو بتيرا اسمين كان ننسي يساوي لاسنك من دق يفرق صنا كرطوش مكويون في كاسك لا تربوشي إنك هنا سني ولا شنو يجيبون السلاح أقدر أن توزنز تلقى السجين الفق يجي وسط فلان وسط الوجوه المواطنين قد عندي مالا أسميت بغنا عادي انسلد يزيزا وذيزا ما تيزيزلي زيغا تدار تاكي فغنا كيسكي روحا إيركون داكي لامبيسكاد داكي داغي تظل لامبيسكاد الدورة ينرمي داكي واقي خطر الله اكلني كراجنا تقريبا كاين ذاتي ونقول لهم غامي دينكر الصباح نفد لي شهر ديهين اف تراك 3 بياسين يوثكر طيب هكا يتشاوني كاميون اش هذا اللي تشنقمجو هذا السني تشن 78 مدن داقي بوق لي راهم ماضي تدرت راهم ماضي تسافي بضان الغاشي نفسي تشا داقي وساوني كيبوش الرابع هكا نفس تشاو السونا بوش الرابن النفس يعني بوقلا 78 ينجوها 4 وكرارن كيفين شو عاد ندات السوون قاندو تقول من تسف داخل البقعه عندنا كي قوانا مشطوحا تسرون قام تقول من 3 سنوات اللي قالوا صافي لا تسرو ان شاء الله حتى دناويا نقالوا هذه يربح تتفصل خلات بسنه سم الباندور دي متساوضان الجوان تسعقيط الخيل فقرت قناه شويه الكل سمدي يعني تمديت وساندي كويزا وساندي فاماليين جروبين دوكار دقي تتفصل جروبين دوكار دقيني سامدي همدي هنا ندينغورا بظن تمدي اثنين قيمة فوق غادر أمي إدفاع 3 لي جيبات إلى احترند لي شارد فيه إنك تنتورات تومية الشيعة سنستنية تورنين سن تنتورات فقد 3 لي شاراتني إنك جا فقد ما فقد الصوارية تورا عارك أنا ردوضنا روحني ذيك على الطاك خلاص ذيك حاي هكاني دبرنا يارتي غاروك وخارا غارنا ندشري يارتي سجل دير مارتي ما عندنا حاجه خدمنا مش كادينا كيكا السادن وتمامي شويه غادينا المهم انت بقيت تفرا بقى المجاتي بهذا ودوك السيك يكون غادي ولا شحال غادينا نعم عسكر شحال عندي عسكر ديالنا الكابيتاني لا رزاد كنت تسدك انت كنت كابيتاني ذاك بخا من غبد عمر لا في بيسينيكي بوتي دار ذاك ايش قاو سبونتي يبشر البدار ذاكي نجي الشوك ذاكي نادر فريني سعد علي موح اسعد حمو أنت بيسن وين إكسس الباش الناس في التبيسن تسقى جيت شو يسال جيت شو نطق حاجين دقي يمي دقيت فندق براك وفي روك فرق بيدقيت شو أو مرات يرحم ربي يغدي النان والثار ذيه النوث يغال وذاك يسان صدر من دقار الناس والثار ذيه نوثن ومن بعد توث لابياس انت يذكر الفيزيك اللي راهم تني يردك نكوني ندا إجماع عند يوسف رحم ربي نولي الكافينا وكسوني لو بريد ذهن تفنر عربي من بضاوك موسى قوفلا كوماسات يثا كي سري غد الكابيتان مون بلون قرارت أردت تومي سي موا تومي الجواب اللي قرا جو سي بيان سي توا غاي قرا صايي تما طرايي ضاس فوق اول ذاكي ساكي يرمي لا بوطويين كشمن دي كاميونين مجاهد نكوكساوني دي كاثن
توزاد الفطرة كارديهين الزرادة كيف قيموا أبابرتيتا واحد الساعة. Après près de 2 heures d'accrochage, les forces K font le repli vers les différents maquis de la région à la faveur de la nuit. La convergence s'y fait quelques jours plus tard vers les maquis d'Edred et d'Egnuzidot. Les habitants fuient le village et Jerusalem devient en l'espace d'une nuit un village abandonné. Dans l'après-midi, le lieutenant-colonel, commandant le sous-secteur et le général commandant la 27e division d'infanterie armée arrivent au poste d'Egnimoussi. Le général ordonne aussitôt des représailles immédiates sur le village d'Jerusalem. Il sera entièrement incendié et rayé de la carte. Les forces K se sont cantonnées à Gnuzidot, à une dizaine de kilomètres face au poste d'Egnimoussi. Ils ont entamé le travail d'organisation et d'affectation des troupes. Les combattants de l'Allen, dans leur audace fort en nombre et en âme, attendent l'intervention de la 15e bataillon des chasseurs alpins pour leur livrer la bataille. La France est consciente du risque d'une intervention qui sera faite uniquement avec les moyens militaires stationnés dans la région. À partir du 9 octobre, l'armée française a entrepris une réponse et une offensive démesurée contre les forces K. Plusieurs milliers d'hommes des différents corps de l'armée, tout un arsenal de guerre ont été mobilisés dans cette opération, qui a pour nom Opération Djinnet. La réponse de la France est beaucoup plus qu'une simple opération de secteur. Sous les ordres du général Lacombe, adjoint au commandement de la 27e division d'infanterie armée, elle a requis le concours de nombreuses unités appartenant à différentes armées, constituant un groupe opérationnel comprenant officiellement 10 bataillons, dont 7 de chasseurs alpins et 2 de parachutistes, 2 escadrons blindés, 2 batteries d'artillerie de montagne, un peloton de cynophiles, auquel il faut ajouter un 8e bataillon de la 20e division d'infanterie, le commandant quart du capitaine Antique. Dans l'opération, la France a également mobilisé un 2e peloton de cynophiles et un peloton de l'escadre de la gendarmerie des Essières, soit au total plus de 10 000 hommes mobilisés. Les uns stationnés en Kabylie, les autres prélevés sur les réserves générales de la 10e région militaire d'Alger, à savoir les fantassins, chasseurs alpins, parachutistes, dragons d'unités de blindés, unités de blindés de gendarmes, artillerie, soldats du génie, cynophiles, auxquels il faut ajouter l'aviation, les hélicoptères et la marine qui ont participé à cette opération. Pendant 3 jours, soit du 9 au 13 octobre, les maquis de Gnuzidot, Evrer, Ait Djinnet, Tevoudouz et d'autres ont été soumis à un déluge de feu infernal qui provient de la terre, du ciel et de la mer. Ce fut parmi les plus impressionnantes opérations livrées par la France contre le FLN depuis le déclenchement de la Révolution. Des moudjahidines rescapés de cette opération s'en souviennent et racontent. كيروشين توك لي سيكسيون صوف يوم قنص العربيين ما هي من الممكن يموت إلا ماذا غنبو في الدار كما صاند الجيني ميليتير فرنسا كما صاند ماذا غني باش تخدم من الفراج خاطر ماذا غيجهد كما صاند كان كيروشي قلنا غادي بونوس يضوض غاد جاتني ماتيك بغنداو نتي كيروشي راه قال عسكر كساد عمرو ساد إلا سكسيون يضنو كوزا شونو كروشي سكسيون كلين 48 قيمة واحد 18 مدة لا سكسيون بناتنا الحمد لله عمار وبس عمار تومي لا كان يلعب واحد 100 متر فلانا وإذا كيزم راك دينا واقيلا شويقين ممكن يا برين قيم قبريت سيرين كي صحية وكساون نطفي مكان مليح نغانا اللي قروبني كيما غارني لنا ببرا 50 متر فلانا ممكن لي باتيمون دكار نتيغي سعودن باش نربطي طرمويون يتغمرها بقى فوق كرتوش غطفن فاس فاس دار فاس فاس لا سيدي ما بغنتو 50 متر يارانا نوني خدمت لوفونسيف نكون نكاث ارمي ايديني غلجوات 12 نغلو واحد فواس ونسقسا ذاك يقمني 10 كرتوش في كايد 9 شارجورون في كايد بوشيت لاندي 750 كرتوش السنين اللي فوق لوبيراسيون قمنا 3 شارج ستالين داك اللي يطرهونا زر ذاكرات كرا ستالين تاع لاكوش كرا لا ضروات اللي بافوني شيني تروح نضرب 24 زوبي اللي تروح نفتك فرا كل يوم مجد مسكت وسدار لقيت سدار الجرا لقوا في مرة تروح
نخدم جال كوادي جاني هذا غادي فرنسا تويدا كيك الناس اللي مسكت ياش كتخزر من ديك السن هذا خمس زيرو مسكت تخزر مسكت ياش كتخزر من ديك السن كوصل الزاويه كوصل زنشا لي زافيو كوصل الزاويه سكر كان زافيو تو اقل بات غادير ولا بات غادي عادي لا درنا بات غادير كانت على بكاع ماشي صايله ولا كاع القيمه ديالنا ويجي ب 12 ولا كاميون سد يغادي تشوف الكاميون الفيلاج كاميون تفا غادي جنة داك في سن تشوف الكاميون ما هو يجي نجم نسير حوايج هذو يكون ويا عسكر في قال لي كاميون عسكر اللي بحال ديك ربي هكا كتفرالها باش تدور ربي رصاص تكبس غدور برصاص حالة جهنمية ماشي الكراس سيت اون غير كورا كوري grande nation avec une autre. Je l'ai vécu pendant une semaine. Et ben, je l'ai assisté 8 jours. قالنا لي تدرت هما ما قالناش هذا لا وكاين واحد 500 ولا 600 100 قالنا رديد فرقنا غابري فرقنا باللي جروب سمعنا نيرون البحاري لا فيوات ذيك تيشينا تشنو كيقول ثاني نفش مشاكيت دنا ثاني اسمه شينا هذا وجدني الكل يعني ينطرني نرى برا ينطرني نرى الو ودي ينطرني ودي ينطرني الكل عندنا تموت وين ننطرني راه قيم من دينا ابري لي زافيو الحقان تدلار مثل الشركه اللي تشيا كما سيني مرن وكني تدرت النار كان اللي مكان موت نديش 22 وقع كتكلت يا سور ميقر ميم ولا ثاني بيانتو كانوا كنقارن ميقر ولا سلاكروس كيديروا ركاس كومبا كورا كوا كذا البومباردمون كذا زابيد كذا صاد البيلاج زابيد زاد كذا تقلي شحال كذا كني صاد البيلاج بومباردمون لي مورتيا كي صوصا زاد بومباردين واحد الثامن قبلنا 30 قبلنا يقبل كل شهر قبلنا ولا حد تفدا كاين تشوف ما نشكل وما يصوب تفدا مذهب كيف وما يصوب قلت كدت لي باطو وغا لي باطوني حبسنت وسكت لافيو كدت لي باطوني خاطر خلاد عند العسكر طاقه العسكر 60 غاد وغادي مال بقى كان ولاش لافيو ولاش الباطو حبسنت خاطر تنتكات لاني قاعد يفعل لاني قاعد مما يقولوا ماذا مثل بدات يمكن En dépit de la flagrante inégalité en effectifs et en armes, les Moudjahidines ont tenu tête héroïquement. Leur foi, leur esprit de révolutionnaires déterminés ont pu surpasser l'impressionnante force de la France. L'opération Djinned, que les maquisards et les habitants appellent bataille d'Agnuzirod, qui veut dire en français le plateau des Palombes, est une véritable opération de guerre qui oppose une armée qui veut maintenir sa colonisation et une autre armée déterminée à acheter son indépendance et sa liberté. Entre 108 à 116 Moudjahidines ont trouvé la mort dans cette bataille historique. Le plus grand champ de bataille a eu lieu à Agnuzirod. Cette forêt surplombe le village d'Ederer, qu'on dénomme aussi la côte 535, en territoire des Iflissènes. 90 combattants sont tombés en champ d'honneur, dont un grand nombre de ceux du village d'Ikrisalem. Plusieurs sections qui étaient sous le commandement de Mohamed Toumi ont été décimées. Lui-même est tombé au champ d'honneur sur la terrible côte 535. Du côté des forces coloniales, le bilan est également lourd. Si par la voie officielle on a déclaré la mort de 16 soldats et 16 autres blessés, les Moudjahidines ayant vécu cet enfer soutiennent que le bilan est beaucoup plus lourd. L'on parle de 150 soldats tués, un avion abattu et plusieurs dizaines d'autres blessés. Plus d'un millier d'hommes bien armés ont survécu. Cet effectif et ce renforcement ont été d'un apport décisif pour l'ALN, particulièrement pour la révolution au niveau de la Oulaya 3. Depuis, cette région de la Kabylie, sous la houlette de Krim Belkacem, est entrée dans une véritable guerre pour l'indépendance grâce aux armes et à l'argent et autres moyens fournis généreusement par la COS et détournés intelligemment par Omar Toumi et ses compagnons. Omar, le héros qui est sorti indemne de la bataille d'Agnuzirod, a continué à combattre pendant près de 2 ans contre la France. Ses qualités d'un valeureux combattant ont été reconnues par les hauts responsables de l'ALN qui l'ont promu au grade d'officier. Grièvement blessé, il tomba au champ d'honneur en 1959 au lieu des Vouvrahim qui se situe entre les villages
يغلب سوال يمسونن. Après d'incalculables sacrifices consentis par tout un peuple, après tant de milliers de jours de guerre, c'est l'indépendance de l'Algérie proclamée officiellement le 5 juillet 1962. Le village est exsangue, la population masculine a été anéantie. Il ne reste que les femmes, les vieilles et les enfants de Chouhada. Igren Salem est devenu un village fantôme, où la ville a commencé à apprendre ses dawas que plusieurs dizaines d'années après l'indépendance. Les femmes des Iflissènes et du village Igren Salem en particulier ont toutes payé par hommes interposés entre autres, un si lourd tribut dans cette longue guerre que l'intensité d'expression de leur drame ne saurait étonner. Elles ont vécu une guerre totale qui n'épargne personne, combattants et civils, et réduit ces femmes à elles-mêmes à une désespérante et insurmontable impuissance devant tant de désastres. 46 ans après l'indépendance, les blessures inconsolables sont encore vivaces. Il ne reste aux malheureux survivantes que la foi en Dieu, les chants et la poésie pour se consoler. خامن ويموت ويبليس خامن ويموت ويبليس شفوت الصبيان شفوت الله الله ويدور عثنا تباعي يا المسبلين شفوت الصبيان شفوت الله الله نهضر نكون هنا دم وحن نتبع نهضر دولة دي قاش قوم كي كران هذو توهنا تحصون كم كدبون تمورت أنتينا 104 أنا قزيو 5 أنا وسيو 6 أسيدي فيه 7 ما في مورت راه فرنسا غير قزيو وكن نفهم نقيم وليش هاته متخبط نحصر فغني بيزنا ما نحصر بيزنا غادي مثل انتو في الجزائر انتو في الجزائر انتو كسالة في الجزائر انتو في الجزائر كسا غتقول من الحارقة نلحق باردها نهوجر نروج في المرت الجزائر شاه نقديس النوغ الجزائر شاه تمرتنا غتسيدنا نحن كتجي دي فرنسا انا غيا نموت ارغا ما يرد نموت نموت كان ولا نروح كان قنطضني قري غسان نموت انا ما ضيديرها سنجارنا لا عرس سنجارنا الناس الجزائر ما يتحياش يقام من الشهداء الذي اي الجزائر ما تحيا ما تحيا سيدا من الشهداء الشهداء ذا ونحكو يثمغ شكدنا فرنسا جا ثقار الجزائر النغار بنو سرسنا أنا مساخر ولا الدل الله الله وجوميت وذرت بكا المسبرين أدانا دا 5 سنة ثانية طورطوري السوانية ما ننصرفو وليش كنا يخدم لنا صار شوية من مازال عندك عبوضة بالكثير فرنسا جامي تخدم من تموت الجزائر أين لها جامي درافي فرنسا تخدم أين لها ثقية ثقية مجهز بشارات الشاهد تاع ربي ارمي ديبي 90 يتموتا تخدم كاكي تحسهم يغسل الشهداء يخدمون
أربو سلم يخدم حسن يزكنا محبنا محمد هاوينا نحب ونصري جاجما زيك زو ملوج قويدي لا وقوري ثري فلا سايدة قرانت ثوجات ما زيت ما تشيدي سدي فرنسا غوذ من الجهاد ودس دابر كان سري خدم مجموحات دي السفيت ثانا غاغين سلمان تيرني. C'est ainsi qu'un comité formé par des jeunes en particulier a été mis sur pied. Cette jeunesse continue le combat autrement. Elle cultive le sentiment de fraternité, mais aussi elle fait des démarches intensives pour améliorer les conditions de vie des citoyens du village. داير حير حكون درفارني في الدرنا خاطر شحال واد يحكوا لي كنا في الدرنا صحاب الدرنا جايبات المقارنه موت ناكل الشهداء نسقسي رفارني بويا رحي في لا بريمير شوز دو فيغ كي انا ساجم متكرا كل سميلار داكو تو في الدار فرغا تو دابور راويس فغنا الشهداء كي جوستو دي ولا شكون يدو فيها يمغار ولاش دونك ما تسكت كي استلقاي يرقزنا كي موتنا في الجزائر تو دابور في كندا من سنه في الجزائر نورمالمون لا جينيراسيون على تكرر إلا قاتلين سويد هو كان تينا ثنا كيلسن سنة غني قدوني ذا كيلسن اوتوماتيكمون تيلي اون كوبور دو جينيراسيون دونك ارمي لساكي إذا عمري ينسال كونت يرمي 2000 ذاكي ذو غادي ينسال تاع الغاشي ولاش الغاشي وستة وخمسين أزم زونا ثوفر كرن يرقص نوري سني في السيهطر تفندي ربي العالمين فتل اللي عمدنا نجر تفندي ربي العالمين فتل اللي عمدنا نجر Omar Toumi, le village de Guérin-Salem, occupe désormais une place dans l'histoire de la vie de tous les jours. C'est ainsi qu'un important établissement de la ville de Tixirt porte le nom de Omar Toumi. Le lycée Omar Toumi est le fruit inestimable de la révolution, dont la nouvelle génération de l'Algérie indépendante s'épanouit en toute liberté. Désormais, les lieux de mémoire font aussi l'objet de visites pédagogiques et de culture du nationalisme à travers lequel on transmet le flambeau aux nouvelles générations.
L'histoire a retenu que le village Jikirin-Selem, perché sur les hauteurs de la région d'Iflisen et face à la Méditerranée, a joué un rôle important dépassant de loin ses capacités. Il a consenti un lourd tribut, il portait un lourd fardeau de sacrifice et d'abnégation pour que vive l'Algérie libre et indépendante à jamais. Il est le village martyr à la hauteur de l'amour et de l'attachement qu'il éprouve pour l'Algérie, pour l'indépendance et la vie dans la dignité. سوا شو تحيا سوا شو تحيا سيد من الشهداء الشهداء ها سجلت الفداي ماني ما سجلت الفدي ماني قد تخدم ظفر وما تخدم ظفر جاد من الجزائر يوجي يا الله الله يا دادو كرسي ونمي مجموس بدين هالجزائر سوا شو تحيا سوا شو تحيا سيد من الشهداء الشهداء فرحي الله فيا وثورة ثماي تتغوي طقدورار فبرادي جبومبا وفراحي قاه يكرو غبار هاتو جادي وجيجانا الله الله يا الله ربي ذا ستار موس بدين هالجزائر سوا شو تحيا سوا شو تحيا سيد من الشهداء الشهداء هاي غاضن داي ذمني سيد قا روحنا مجريس قاي غاضن تاكسو مثيسات شاني يوذر بذريس شايد لها سجلت فحرورت الله الله فين يقمنا فراويس موس بدين هاي غاضن داي ذمني صراح نتقى عاد يا وينان هاي قد غيظن تاكسوم تستاين تشاني والفيوان شايد لها سجلت فحرورت الله الله هاي رباني وجيجانا موس بدين هالجزائر سوا شو تحيا سوا شو تحيا سيد من الشهداء الشهداء